Inch'Allah, أيها الإخوة أخوات, on va parler Inch'Allah de الأئمة الأربعة أبو حنيفة والإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل. أين درسوا؟ في أي سنة ولدوا؟ في أي سنة ماتوا؟ Ils sont nés quelle année ils sont morts? Combien ils ont vécu? Quels sont les shuyukh qu'ils ont appris l'ilm chez eux? ثم نتكلم عن علم الصحابة، وهذا علم لابد أن يتعلمه المؤمن. C'est obligatoire que le musulman, s'il veut aller loin, de comprendre bien sa religion, de comprendre les 4 écoles, comment ils ont appris l'ilm, Inch'Allah. فمن أراد أن يستفيد فهذا علم نافع ينفعه ويجده في المستقبل. Ce savoir qui va faire du bien à la personne, que vous le trouvez, Inch'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad, الصادق الأمين, وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الإخوة، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ها أبو حنيفة, celui qui peut noter, c'est très important de prendre des notes parce que c'est important ça, de comprendre ça. كما ذكر الدكتور آنفا قبل ذلك. أبو حنيفة هو النعمان. On commence par Abu Hanifa, il s'appelle النعمان ابن ثابت. النعمان, le fils d'Ibn Thabit. ولد بالكوفة. Il est né au Irak. ولد بالكوفة سنة 80 من الهجرة. Il est né 80 après la hijra du prophète صلى الله عليه وآله وسلم. أخذ الفقه عن حماد ابن أبي سليمان. Il a appris العلم عن شيخ qui s'appelle حماد ابن أبي سليمان. حماد ابن أبي سليمان. وسمع من علماء التابعين. Il a aussi appris l'ilm des ulama de la deuxième génération après الصحابة التابعين. أمثال عطاء ابن أبي رباح. أبو حنيفة تعلم من عطاء ابن أبي رباح. عطاء ابن أبي رباح هذا عالم من علماء السلف الصالح. C'est un grand savant. عطاء ابن أبي رباح. ونافع مولى عبد الله ابن عمر. نافع هذا أيضا هذا مولى عبد الله بن عمر، يعني كان خديم لعبد الله بن عمر, le fils de Omar ibn Khattab. C'était son serveur à l'époque, c'est un savant, il a appris chez lui aussi. وكانت طريقته في الاستنباط. Abu Hanifa, sa façon d'apprendre العلم في الاستنباط كما حدث عن نفسه رضي الله تعالى عنه. Il a parlé de lui-même, Abu Hanifa. قال, اسمع, قال إني آخذ بكتاب الله. Abu Hanifa, il a dit, moi, je commence par le livre d'Allah sacré, le Coran. أتعلم القرآن وأفهم القرآن, j'apprends le Coran, je comprends le Coran بكتاب الله سبحانه وتعالى. إذا وجدته, si je le trouve, le Coran, j'apprends le Coran, كتاب الله. نعم. قال فما لم أجد فيه أخذت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il a dit, si je le trouve pas des versets, si des versets qui n'arrivent pas vers moi, je m'adresse à la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام. C'est qui parle là? من هذا الأول الذي تكلمنا عنه؟ أبو حنيفة النعمان. C'est lui le vieux de shuyukh de l'école. نعم, أبو حنيفة. قال, اسمع, قال في كتاب, قال فإن لم أجد في كتاب الله, قال أخذت من سنة رسول الله. والآثار الصحاح عنه. الآثار يعني les vrais hadiths authentiques
qu'il vient du prophète عليه الصلاة والسلام التي فشت في أيدي الثقات. C'est-à-dire lui il ne prend pas n'importe الثقات, des confiances, des hommes qui ont le savoir. Abu Hanifa il a dit je prends le hadith chez eux et j'enseigne le hadith et je suis devenu savant et j'ai une école et avec ça que j'ai construit mon école. Abu Hanifa al-Nu'man. نعم. قال فإذا لم أجد, si je ne le trouve pas في كتاب الله ولا في سنة رسول الله, si je ne le trouve pas ni dans le livre d'Allah sacré ni dans la sunna, qu'est-ce que je dois faire? اسمع باش قال. قال أخذت بقول أصحابه من شئت. Abu Hanifa qui dit je prends des compagnons ce que je veux moi. من شئت أنا. قال من شئت وأدع قول من شئت. Et c'est pas obligé que je prends tous les compagnons, je prends ce que j'ai confiance moi et j'ai le choix que je ne prends pas à n'importe quel homme, les hommes qui ont vécu avec l'époque du prophète sallam. ثم ماذا قال؟ قال ثم لا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم. Après, je ne vais pas dire n'importe quoi, je parle quelque chose de moi-même. من تلقاء نفسي لا أتكلم من تلقاء نفسي. Je prends ce que je veux et les hommes que je les fais confiance. نعم. قال فإن انتهى الأمر إلى إبراهيم النخعي, اسمع, إلى إبراهيم النخعي والشعبي والحسن وابن سيرين وهؤلاء التابعين. J'ai cité 3 ou 4 personnes, c'était des ulama tabi'in. النخعي, الشعبي, الحسن ابن سيرين وسعيد ابن المسيب. 4 savants, سعيد بن المسيب, كلهم هذو تابعين. C'est les 4 qui étaient des savants après les compagnons. La génération qu'ils ont venue après les compagnons. بعد الصحابة التابعين. أعيدهم. الشعب النخعي هذو علماء لابد أن نعرف هذا العلماء اللي ادوا العلم. النخعي والشعبي والحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب وأمثالهم. ثم قال فلي أن أجتهد كما اجتهدوا. أبو حنيفة قال أجتهد كما اجتهدوا. Moi, eux, c'est des hommes, ils ont la raison. Et moi, je suis un homme, j'ai la raison. J'ai fait comme ils ont fait eux. أجتهد كما اجتهدوا. كما اجتهدوا. نعم. أن أجتهد كما اجتهدوا. وكان رضي الله عنه أبو حنيفة que Dieu soit satisfait de lui كان يعتمد كثيرا على القياس في علمه. القياس والاستحسان. On va expliquer c'est quoi le قياس et c'est quoi الاستحسان. قالوا لما نقول القياس, quand on dit le قياس, la mesure. Toi, quand tu vas y aller voir, par exemple, un tailleur, il va te faire la mesure. صح ولا ماشي صح؟ الخياط يدير القياس. combien de taille 42 ملم يقيس. جاي قياس من القيس. قال استعمل القياس يعني نقيس la vie à mon époque, la vie du Sahaba à mon époque. Est-ce que ça, il a raison, lui qui a raison. هذا يسمى بالقياس. القياس لغة dans une langue, القياس هو التقدير منه يعني قص الثوب بالذراع كما ذكرنا. Tu regardes s'il a 1 mètre ou 2 mètres. Tu vas voir combien de mètres. قص الثوب بالذراع. نعم. وإذا قدره به ويطلق على التسوية. ومعنى القياس يعني التسوية, ça veut dire la même chose. Tu vois par exemple la vie de Abu Huraira, il a dit un avis, après il vient الشعبي أو ابن سيرين, il dit la même chose. هذا قياس ولا ماشي قياس؟ هذا يسمى قياس. إذا on dit il a fait le قياس, il a vu que ils ont dit la même chose, donc ça c'est قياس, il a fait la mesure. أما اصطلاحا dans le sens هو الحاق. اسمع شوف المعنى. الحاق واقعة لا نص على حكمها. حكم un événement
mais il n'a pas de dalil, il n'y a pas de hadith, il n'y a pas de ayah, verset, il n'y a pas de qawl sahabi, il n'y a pas un avis d'un compagnon. Évidemment qu'il n'y a rien. هذا حادثة لا نص فيها, il n'y a pas de dalil لا في حكمها. بواقعة ورد نص بحكمها. واقعة أخرى, une autre événement qui a par exemple un hadith, un dalil. هذا يسمى أيضا القياس. Quelqu'un qui va te demander, il te dit écoute, moi j'ai dit à ma femme par exemple, si ton frère il rentre aujourd'hui, tu es divorcé. Par exemple, hein. Donc ça, toi tu l'as dit ça, et son frère il est rentré. Est-ce qu'il y a un dalil, il y a un nos pour régler ce problème ou pas? Si, il y a un nos, il y a un dalil. Donc toi, tu vas dire quoi à cette personne quand il y a un nos? Tu lui dis écoute, tu ne le divorces pas. هذا أنت أقسمت, حلفت, tu as juré. Donc tu dois faire quoi? Tu dois jurer 3 jours et tu gardes ta femme. Parce qu'il y a un nos, il y a un dalil. Vous comprenez ça? مفهوم هذا؟ هنا هذا هو اسمه بالقياس، قياس في حادثة لا نص لها، وقياس في حادثة لها نص بالدليل، الحديث الآية والحديث. هذا اسمه ايش قلنا؟ سفيان اسمه ايش هذا؟ القياس. القياس نعم اصطلاحا. نعم اسمع. أما قالوا أهل العلم ورد أيضا بالنص للتساوي الوقعتين في علة هذا الحكم. أما الاستحسان هو كان يأخذ بالقياس والاستحسان أبو حنيفة. استحسان ça veut dire جاية من الحسن, جاية من la chose tu le fais bien, tu le fais correctement, من الحسن, من المحسنين, les bienfaisants. Donc هذا الاستحسان قالوا العلماء لغة من الحسن, وهو عد الشيء حسنا. tu fais quelque chose bien. تقول مثلا استحسنت كذا, أي اعتقدته أو اعتقدته واعتقدته واقتربته. وتعريفه اصطلاحا العدول بالمسألة له عن حكم تظاهر, يعني تظاهرها إلى حكم آخر. حكم عنده دليل, هذا أبو حنيفة يحكم بهذا الحكم الاستحسان, القياس والاستحسان, حكم له دليل. نعم مثلا له نص في الشرع العام, وله قاعدة من القواعد المقررة عند الفقهاء أو عند بعضهم. نعم سميت مدرسته, l'école de Abu Hanifa elle a un nom, عندها اسم. سميت مدرسته بأهل الرأي, أهل الرأي. Lui il parle beaucoup de la raison, الرأي, la vie. أبو حنيفة أهل الرأي. توفي ببغداد, il est mort أبو حنيفة en Irak, ببغداد. اسمعه, توفي ببغداد سنة 150 من الهجرة. il est mort رحمه الله سنة 150 après la hijra. Abu Hanifa, il est mort 150 d'années après la hijra du prophète عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان في عمره 70 سنة. سبحان الله, il a vécu 70 ans Abu Hanifa. شوف هذول الرجال, c'est des hommes qui ont laissé la richesse derrière eux. Ils n'ont pas fait des business, de l'argent, des voitures, ils ont laissé l'ilm. هذو ورثة الأنبياء, ils ont pris l'héritage des prophètes. Donc il avait quel âge? 70 ans. Il est mort à 70 ans. rahimahullah wa radiyallahu anhu. ومن أصحابه, les copains de Abu Hanifa qui ont fait l'ilm avec lui, هو أبو يوسف. c'est qu'on est أبو يوسف. شيخ أبو يوسف هذا له قصة عظيمة مع زوجة أبو حنيفة. أبو يوسف il a une histoire avec la femme de Abu Hanifa. Vous savez, quand toi tu as l'ilm, peut-être chez les gens, les étrangers, ils te respectent, mais chez toi, ta femme, ton frère, tu n'as pas la hauteur avec comme Abu Hanifa. Un jour sa femme elle a dit à Abu Hanifa,
écoute, ramène-moi Cheikh Youssef, j'ai une question à le poser. Il a dit, écoute, Cheikh Youssef, c'est moi son cheikh. Pose à moi. قالت له, toi, tu connais rien. قالت له, أنت ما عندك علم أنت. هذه زوجة أبو حنيفة. قالت له, ما عندك علم أنت، شو نسألك أنت؟ قال لها صح خلاص. قال لها بعد صلاة العصر نجيب لك après العصر je te ramène Abou Youssef. Il est parti voir Abou Youssef. Il a dit Abou Youssef, قال نعم يا شيخ. Il a dit ma femme elle veut te poser une question. استغفر الله يا شيخ أنت يا شيخ. قال له elle veut toi, elle veut pas moi, elle veut toi, elle veut, elle m'a dit Abou Youssef. قال له يا شيخ c'est quoi la question? قال له tiens, la réponse, tiens. Il a donné la question et la réponse. أعطاها السؤال والجواب. Quand il l'a ramené, la femme de Abou Hanifa elle a dit يا شيخ ما رأيكم في مسألة كذا وكذا. Qu'est-ce qu'il dit l'islam? Il a dit كذا وكذا. Il a dit ça, ça. Elle a dit à son mari, voilà l'ilm, c'est ça la science, ça le savoir, pas comme toi. Abou Hanifa il a fait un sourire. قال معليش صح يا رب. قال له الأرض أرضي والثمار ثماري. كما هذه الأرض تعرف زوجها وهي تصدق من زوجها وتقول هذاك الفقير تقول له ادعي لأمي. جامي قال تدعي للموت تاع زوجي. قالوا يا ربي الارض ارضي. Il y avait un qui avait une terre, une autre histoire. Sa femme, elle donne un aumône à un pauvre, elle dit ce pauvre, prends ce que tu veux, fais doua pour ma mère, elle est morte. Elle n'a jamais dit prends, fais doua pour la maman de mon mari, parce que la terre de son mari. Un jour son mari il a dit ya Allah, la terre c'est à moi, toi fais ce que tu veux. Accepte à qui tu veux. الأرض أرضي يا الله. يعني سبحان الله. شوف يعني كيف يعني أبو يوسف هذا عالم جليل وزفر. أبو يوسف كاين شيخ آخر اسمه زفر. Vous avez attendu des prénoms, c'est bizarre hein, mais c'est comme ça. زفر اسمه زفر. عالم مع شيخ تلميذ للشيخ أبو حنيفة، يعني لابد أبو حنيفة زفر. ومحمد ابن الحسن، محمد ابن الحسن والحسن ابن زياد، هذو كلهم تلاميذ لأبو حنيفة. أما الإمام مالك، maintenant on va parler de Imam Malik. Imam Malik فهو مالك، il s'appelle مالك ابن أنس. مالك أو ما il s'appelle مالك ابن أنس، le fils de Anas. ابن مالك. شوف عنده اسم ثلاثة، مالك ابن أنس ابن مالك. إمام مالك صاحب الموطأ. Il a fait un livre, un grand livre qui s'appelle Muwatta. Le Muwatta, c'est le code de tous les musulmans. Masha'Allah. Il y en a tout dedans. Tout, le halal ou le haram, كل الأبواب، tous les chapitres. اسمه الموطأ. صاحب الموطأ. ولد بالمدينة. Il est né à la Médine. Imam Malik, il est né. جيبوا له كرسي للحاج، جيبوا له كرسي بس الحاج مسكين ظهر. أعطي له أعطي له كرسي، حط له الكرسي هنا. رشيد. وجد له كرسي ظهره يوجعه البرد مسكين. كي يجي يقعد. صلوا على رسول الله. إمام مالك il est né à la Médine. ولد بالمدينة سنة 93 هجرية. Il est né 93 après la Hijra. Ça veut dire qu'elle est plus jeune de Abu Hanifa. Combien d'années? De 13 ans. Ça veut dire que Abu Hanifa, il est plus vieux que l'imam Malik. Hein? Il dépasse de 13 ans. أكبر من الإمام مالك ب13 سنة. متفقين على هذا؟ نعم. Il est né à la Médine. اسمع. أخذ العلم. Il a appris où? أخذ العلم. Il a appris le savoir عن عبد الرحمن ابن هرمز. عبد الرحمن ابن هرمز. Je vous ai dit tout à l'heure il y a des prénoms bizarres. هرمز، زفر. ده العلم من عبد الرحمن ابن هرمز. وربيعة الرأي. نحن نعرف ربيعة كل الذين درسوا الفقه، les imams qui ont étudié le fiqh, ils connaissent Rabi'a. Rabi'a c'est un cheikh de l'imam Malik. Il s'appelle Rabi'a.
وأخذ العلم من ربيع الرأي، كما أخذ عن نافع، إلى بخي عن نافع أيضا مولى عبد الله ابن عمر. نافع هذا تكلمنا عنه، شكون أخذ عنده العلم؟ أبو حنيفة أيضا، ومالك أيضا أخذ العلم من عند نافع. وابن شهاب الزهري، إلى بخي aussi chez ابن شهاب الزهري، وكان يعتمد في فتياه، il se base dans la fatwa l'imam Malik على كتاب الله أولا. Il commence par le Coran, l'imam Malik, par le Coran, le livre d'Allah. ثم على سنة رسول الله. Après, et puis après la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام. ويعطي لما جرى عليه العمل في المدينة أهمية كبيرة. Imam Malik qui donne beaucoup d'importance. Qu'est-ce qui s'est passé à la Médine? Les compagnons. يعطي أهمية عظيمة ما كل ما جرى في المدينة من الصحابة فيأخذ برأي هؤلاء. نعم. ثم القياس. Après il prend le قياس. C'est pas la même chose avec Abu Hanifa. يأخذ القياس. La comparaison. القياس. ونسبت إليه العمل بالمصالح المرسلة. نسبت إليه بالعمل بالمصالح المرسلة. Imam Malik, tout le monde dit que l'imam Malik أي التي لم يشهد لها الشرع بالبطلان. Ils disent tous qu'Imam Malik, quand il fait quelque chose, il fait que l'authentique. يأخذ إلا الصحيح. الصحيح العمل الأشياء التي لم يشهد لها بالبطلان. يدي إلا الصحيحة التي وقعت في المدينة. إمام مالك. هذه تسمى بالعمل بالمصالح المرسلة. لما تسمع المصالح المرسلة يعني الأشياء التي لم يشهد لها بالبطلان مرسلة، جاءت من عند النبي الصحابي عن إمام مالك. C'est-à-dire il est venu compagnon, le prophète compagnon l'imam Malik. Vous voyez la chaîne? Ça veut dire qu'il prend que l'authentique, l'imam Malik رضي الله تعالى عنه. وبالاعتبار أيضا نص معين. توفي il est mort إمام مالك سنة 179 من الهجرة. il est mort 179 après la hijra. وكان عمره 86 سنة. il est mort à 86 ans Imam Malik رحمه الله. 86 ans. Abu Hanifa il est mort à quel âge? 70 ans. L'imam Malik il est mort à 86 ans. C'est très important de comprendre ça. أما الشافعي ابن إدريس. Quand on va parler de الشافعي فهو محمد. Il s'appelle Muhammad Ibn Idris, le fils de Idris. Ibn Shafi'. هذا الجدود. On parle des grands-pères. Ibn Shafi'. صاحب الأم. On a dit صاحب الأم, le copain de la maman. لأن الأم تاعو هي التي علمته, هي التي ربته, هي التي يعني حرصت على علمه. C'est elle qui l'a ramené à la Mecque pour apprendre العلم. Imam al-Shafi'i ولد بغزة. Il est né à Gaza. C'est un Palestinien. Subhanallah. اللهم انزل الرحمة يا رب العالمين واطرد هؤلاء الأعداء يا رب العالمين من هذا المكان. قولوا أمين. Donc l'imam Shafi'i il est né à Gaza سنة 150 من الهجرة. Quand il est né l'imam Malik, vous savez c'est qui est mort? Abu Hanifa. Abu Hanifa il est mort 150. Imam Malik il est né 150. Imam Shafi'i il est né 150. Ça veut dire regarde, une fleur elle est partie et une autre fleur elle est revenue. Allahu Akbar. وردة راحت جات وردة أخرى. شوف العلماء. Mais quel âge il est mort? Il est mort à 54 ans. الشافعي 54 سنة. Il est mort jeune. Mais qu'est-ce qu'il a laissé derrière lui? Il a laissé quoi? Une école. Allahu Akbar. هذا محبوب. هذا il n'est pas mort أصلا. Ils sont pas morts ces gens-là. ما ماتوا هذا كما جاء في الأثر النبي صلى الله عليه وسلم يقول علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. Mes savants de ma communauté comme les prophètes des enfants d'Israël.
Les prophètes qui n'a pas parlé, les prophètes qui les étaient envoyés avant. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. ورحل إلى مكة وأخذ شوف من أين تعلم الإمام الشافعي إلى أبخياكي تعلم في مكة تعلم عن شيخها مسلم ابن خالد. Il a commencé par un cheikh qui s'appelle Muslim ibn Khalid الشافعي. الزنجي مسلم ابن خالد الزنجي مسلم ابن خالد الزنجي. ثم تلقى عن الإمام مالك. Après il est parti apprendre chez l'imam Malik. وهو الذي قال ماذا قال؟ Imam Shafi'i, il a bien dedans. Quand il touche un livre de 300 pages, il regarde la première fois, elle est dans sa tête. La première fois, il lit un livre. Toi, tu mets combien de temps pour lire un livre de 300 pages? Mais tu lis comme ça rapidement. Je dirais 40 minutes. Regarde, comme ça. 40 minutes pour 300 pages. Hein? Non, mais rapidement. Hein, c'est pas, tu lis comme ça, voilà. On dit 40 minutes. Allez, on dit 50 minutes. Le Shafi'i, quand il lit un livre de 300 pages, il est dans sa tête. Là, il est dans sa tête. Par cœur. يعني يحفظ حفظا كالفاتحة. Comme tu lis toi le Fatiha. Un jour, il a essayé d'apprendre, il a trouvé la difficulté. Il a trouvé la difficulté, pas comme avant. Il est parti voir son cheikh. قال يا شيخ, je suis pas comme avant. Maintenant, je regarde un livre, il ne rentre pas dans ma tête comme avant. Il a dit quoi الشيخ؟ قال حتى الشافعي هو يعني عنده ديوان. Il a la poésie الشافعي. قال شكوت وكيعا سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال لي إن العلم نورا ولا يهدى النور لعاصي. Il m'a conseillé, il m'a dit, Shafi'i, il m'a dit, l'ilm, c'est une lumière. Et Allah Ta'ala, il ne fait pas cadeau cette lumière à des gens qui désobéissent Allah Tabaraka wa Ta'ala. Vous voyez? Donc si on veut apprendre, la budda min al-taqwa. Allah yaqul wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Celui qui n'a pas la piété, wallahi la yata'allam. هذا آية من القرآن. celui اللي ما عندوش التقوى ومن لم يحقق التقوى لم يتعلم ولن يتعلم. Donc التقوى لابد منها. La crainte d'Allah. Si tu veux apprendre, il faut la crainte d'Allah. Donc الشافعي اسمع الشافعي رحمه الله ورضي الله عنه وارضاه. اسكت ايه faut pas parler. Je parle en français, hein. Si je parle en arabe, on dit est-ce que tu barakallahu fik. C'est important ce ilm hada, il faut pas rater des choses. Asma. On a dit il est mort quel âge, Shafi'i? 54 ans. Il est mort quelle année? 150 après le Hijriya. Il est né, astaghfirullah. Il est né 150. C'est Abu Hanifa qui est mort à 150 après la Hijra. Naam. Donc il est mort à 54 ans. أخذ العلم قلنا أخذ العلم من الشيوخ الكبار في مكة وأخذ العلم عند الإمام مالك. إمام مالك il a appris aussi chez l'imam Malik بالمدينة. واطلع في بغداد عن كتب فقهائها وانتهى به المطاف إلى مصر. Il est parti en Irak, il a appris le ilm de Abu Hanifa. Après, il est parti directement en Égypte, le Shafi'i. Et il est mort en Égypte. Il est mort en Égypte, le Shafi'i. ولهذا نقول الشافعي في القديم والشافعي في الجديد. غير الفتوى لما ذهب إلى مصر. Quand il est parti en Égypte, il a changé la fatwa. Il a changé le fatwa, Imam al-Shafi'i, rahimahullah. Quand il est mort en Égypte. وتوفي بمصر سنة 1204 من الهجرة. Il est mort à 204 après la Hijra en Égypte. نعم. وهو الذي كتب كتبه
بنفسه. C'est lui qui l'a écrit ces livres avec ses mains, الشافعي. وأملاها على تلاميذه. Il a aussi confirmé avec ses élèves, s'il n'y a pas de défaut, aux ses élèves. وأساس مذهبه مدون في رسالته الأصولية، فهو يحتج بظاهر القرآن. أبو حنيفة الشافعي، les preuves qu'il a, الآية، il y a un verset qui dit حرام حرام، il ne cherche pas à comprendre. الشافعي ظاهر القرآن حتى يقوم دليل على إرادة أو على إرادة غير الظاهر، ثم يأخذ بالسنة. Il travaille aussi avec السنة التي دافع فيها عن العمل عن العمل بخبر الواحد ما دام متصلا برسول الله. أبو الشافعي حديث مثلا رواه إلى شخص واحد وفيه الصحة يأخذ به. Donc qu'il vient de prophète صلى الله عليه وسلم، il travaille avec الإمام الشافعي. نعم. ثم الإجماع. Et aussi, il travaille avec l'ijma'. L'ijma', quand on dit l'ijma', Rachid, l'ijma', quand on dit l'ijma', l'ijma', ça veut dire qu'on est là, on est trop de personnes, on est tous d'accord, on dit tous que cette question, on le répond la même chose. Ça, c'est le ijma'. Ils sont tous d'accord, les ulama, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de divergence, je veux dire. هذا اسمه الإجماع. ولما نقول الإجماع تعريفه لغة، si on veut interpréter le mot إجماع dans une langue واصطلاحا dans un sens، الإجماع في اللغة العربية أو في أي لغة يطلق على على معنيين. Il y a deux compréhensions. أحدهما العزم. العزم ça veut dire une volonté pour faire quelque chose. Tu avais une volonté d'écouter aujourd'hui le dars, c'est une volonté, tu es resté. Tu avais une volonté de venir faire le maghreb, c'est une volonté. يعني هذا أجمعت في ذاتك، tu l'as dans أنت في عقلك يا أخويا، أنت درت في راسك اليوم تصلي المغرب في المسجد. Tu mets dans ta tête tu vas faire le maghreb، هذا اسمه إجماع. أنت بذاتك أجمعت بنفسك بذاتك برأيك أنك تصلي المغرب وتمكث في المسجد إلى العشاء. أنت أجمعت أم لا؟ هذا إجماع، هذا اسمه إجماع. هذا وهو النية. النية نعم، هذا إجماع. نعم. فأيضا ربي قال فأجمعوا أمركم. نعم. ومنه قوله تعالى فأجمعوا أمركم، أي أعزموا عليه. فات العزم، فات النية pour faire quelque chose. نعم. وثانيهما الاتفاق. deuxième compréhension، فهم الثاني هو الاتفاق. الإجماع والاتفاق. يقال أجمع القوم على كذا وكذا. أجمع القوم على إيش؟ كذا وكذا. Nous on est tous d'accord pour ça et ça. On est tous d'accord que المغرب 3 ركعات. كاين فينا من يقول المغرب 4 ركعات؟ Est-ce qu'il y en a parmi nous qui dit le maghreb 4 ركعات؟ Toi? Là-bas? Non, non, personne. On est tous d'accord. Ah, on rigole, hein, parce que c'est pas vrai. Vous voyez, le maghreb, c'est celui qui dit 4 ركعات, il dit toi, tu fous, toi. إذا احنا اجمعنا، on est tous d'accord que le maghreb 3 ركعات. هذا اسمه إجماع. إجماع ça veut dire on est tous d'accord. الشافعي كان يعمل بالإجماع. Il travaille avec الإجماع. نعم. إذا اتفق تعريفه الأصولي هو اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة رسول الله. هذا هو الإجماع. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان إجماع؟ لا، ما كان إجماع. من الذي كان يجمعهم؟ النبي. À l'époque de Mohammed sallam, ça n'existe pas l'ijma'. Parce que le prophète, c'est lui, il est là. واحد عنده رأي على الرسول؟ لا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت
ويسلم تسليما. صدق الله العظيم. هذه آية من سورة النساء. فلا وربك يا محمد. Allah il a juré le Seigneur de Mohammed. Ils ne seront pas croyants jusqu'à qu'ils te prennent comme un juge. يعني سنة النبي. لا يؤمنون، هذه نافية للإيمان، ما عندهم إيمان حتى يحكموك. إذن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان لو سألكم سائل وقال لكم هل كان إجماع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقولون؟ قولوا رحمكم الله، تقولوا نعم أم لا؟ لا، قولوا لا، ما كان إجماع، كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو المرجع. ولكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هنا يجي الإجماع. Ils sont d'accord. لأن جاء الخلاف. Après la mort du prophète, il y avait le divergence. Donc ce moment-là, الشافعي يأخذ بالإجماع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث، يقول لمن أراد أن يصوم، يقول لا صيام لمن لم يجمع، لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل. ما معنى يجمع في الحديث؟ ينوي. حديث في الصيام، حديث رواه مسلم. لا صيام، le jeûne est nul celui qui fait pas niya, il parle de Ramadan, il fait pas niya la nuit, comme quoi il va faire demain le mois du Ramadan. هذا يجمع. يجمع هنا مفهوم يجمع هنا ايش؟ ينوي. كما انت اجمعت، نويت ان تجلس الليله في المغرب وقعدت ضيف عند الرحمن، وقعدت انت راك معتكف من المغرب الى العشاء، فانت مرابط، عندك اجر عند الله تعالى. Vous êtes trop récompensé, alhamdulillah, parce que tu es resté de Maghreb jusqu'à l'Isha. Et en même temps, tu apprends l'ilm. Subhanallah al-Azim. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفوا الحديث؟ يتدارسون فيما بينهم، يعني في الحديث وفي السنة، إلا إيش؟ واش يدير لهم ربي؟ إلا إيش؟ حفتهم إيش؟ الملائكة. Vous savez là, les anges ils sont en train. الملائكة راهي فوقك يا خويا. الملائكة راهي elle est en train de te toucher. Toi tu, toi et moi on n'est même pas, on ne sait même pas. Mais comment tu le sens qu'ils sont là? Tu le sens. Déjà tu te sens bien. Est-ce que vous sentez bien là? يا اخي ما كاين لا وسواس لا بروبليم. اسمع يا طفل في الدار، طفي الضوء، مشي من جيب هذاك، حط الماكل، نهار كان واحد في الدار، غير الدنيا صح ولا ماشي صح؟ في الخدمه وهنا رانا في بيت الله، راك ساكت تيميكوت وانا نهضر، معليش سي با غراف، في سبيل الله ثم لوجهكم ان شاء الله. سبحان الله. إذا أنت مأجور، تي ريكومبونسي والملائكة تحفك. إذا كان فينا مريض يشفى بإذن الله، مرض نفساني، مرض بسيشيك، مرض فيزيك، quel que soit le problème que tu as, tu es apaisé. Et c'est ça, حفتهم الملائكة. وذكرهم الله في من عند الله تعالى. Il va te rappeler من أنت، c'est qui toi et moi pour Allah تعالى. Il parle de nous. سبحان الله العظيم. ولكن يتكلم الله عنك باسمك، يقول فلان ابن فلان. الله أكبر. قولوا الله أكبر. Allah Ta'ala il fait des rappels de nous. حنا والله si aujourd'hui un président il parle de toi à la télé، والله العظيم غير on va enregistrer la vidéo 40 سنة. وليدك ولد وليدك شوف بوك واش هضر عليه. وانت الله تعالى il parle de toi. ما شاء الله. اللهم اجعلنا منهم. قولوا آمين. إذن هذا الإجماع لأبو، شكون هذا نتكلم عليه؟ ابن إدريس الشافعي. Il est mort quelle année قلنا؟ les mémoires. Allez, il est mort quelle année؟ 204 هجرية. نعم. Il est né quelle année؟ 150. 150. ما شاء الله ما شاء الله. نعم. كم من سنة في عمره توفي؟ 54 سنة. 54 ans رحمه الله. وتوفي في سنة 204 هجرية، وكان في عمره 54 سنة. أما أحمد بن حنبل، هو الرابع، أحمد بن حنبل كقيام إمام، فهو أحمد بن حنبل ابن هلال. أحمد بن حنبل ابن هلال صاحب المسند. صاحب المسند. ولد ببغداد. Il est né à Bagdad. شوف
شوف بغداد بلاد العلم سبحان شوف شو صار فيها اليوم. C'est incroyable. Bagdad, c'est la capitale de l'ilm, du savoir. Regardez aujourd'hui qu'est-ce qui se passe à Bagdad. Subhanallah. وفيها ومنها سيخرج المسيح الدجال. بالأحاديث الصحيحة, il va sortir le Masih al-Dajjal, le feu charlatan qui va sortir de là-bas. شوف بلاد العلم سبحان الله العظيم. أحمد بن حنبل ولد ببغداد سنة 164 من الهجرة. Il est né 164 après la hijra. 164 après la hijra. سمع أكابر المحدثين. Il a entendu des grands savants. Lui, c'est un muhaddith. Lui, Ahmed ibn Hanbal, c'est un imam de hadith. Le fiqh, un petit peu. Il n'est pas trop fort dans le fiqh. Mais le hadith, c'est top. Enregistrez ça. La différence entre faqih wa muhaddith. يا جماعة الخير. الفرق بين واحد فقيه وواحد عنده الحديث. هما كلا الرجلان يعني فيها خير كبير يعني. كلا الرجلان فبها ونعمت. ولكن الفرق بين المحدث أحمد بن حنبل أخذ العلم من رجال كبار المحدثين. مثال شوف المثال أخذ من سفيان ابن عيينة. سفيان ابن عيينة قيل كاينة واحد القصة يعني petite histoire de Sufyan ibn Uyayna ou Ahmed ibn Hanbal. Un jour, Ahmed ibn Hanbal avec Sufyan ibn Uyayna, ils étaient dans une mosquée comme ça. Il y avait un mudarris comme moi, mais il n'était pas comme moi. Lui, il disait n'importe quoi, cette personne. Parce que هذا كان قصاص. Il a cité un hadith daïf. Écoutez bien, l'imam qui fait des durus, il a dit, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, le prophète il a dit, من قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا. وهذا à l'époque, il le donne l'argent, des kisses. Quand il dit des bons hadiths, les gens ils le jettent de. Moi il travaille comme ça, business, j'ai fait de business. قال لهم من قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا من قلبه, celui qui dit la ilaha illallah sincèrement son cœur, أعطاه الله طير, il a donné comme un oiseau. له 70 رأس, il a 70 têtes. في كل رأس 70 لسان, il a 70 langues. يستغفرون له إلى يوم القيامة. يعني il demande Allah qu'il pardonne jusqu'à la fin du monde. فدخل إمام أحمد وسفيان بن عيينة إلى المسجد. فسفيان بن عيينة أسرع في الصلاة. Quand il a entendu ça, il a fait vite. قال هذا المحدث قال سمعت هذا الحديث من سفيان بن عيينة وأحمد بن حنبل. Il a dit j'ai entendu la confirmation de ce hadith de Ahmed ibn Hanbal et Sufyan ibn Uyayna. Sufyan ibn Uyayna il a fini, il a dit salam alaykoum. Il a dit tu l'as entendu de Sufyan ibn Uyayna? Il a dit oui. Lui il ne connaît pas celui-là physiquement. Il a dit c'est moi Sufyan ibn Uyayna. J'ai jamais dit ça. Et c'est lui Ahmed ibn Hanbal. Il n'a jamais dit ça. Tu sais qu'est-ce qu'il a dit, Cheikh? Il a dit pourquoi il n'y a que vous dans la vie, Sufyan ibn Uyayna ou Ahmed ibn Hanbal? Il y en a beaucoup. Il n'y a que vous, il n'y a pas que vous. Hein. Je connais d'autres, Sufyan ibn Uyayna ou Ahmed ibn Hanbal. قالوا له اخرج ضربوه بالنعال, ils l'ont tapé avec des chaussures. اخرج يا كذاب. اخرج, sors de la mosquée. والله on te trouve ici, on va te massacrer. Subhanallah. Il a dit علاش؟ قال لهم كاين غير انتم سفيان بن عيينة واحمد بن حنبل. Il y en a beaucoup سفيان بن عيينة. يعني هذه قصة حدثت يعني في أدام comme il reste combien à peu près? Il reste 5 minutes العشاء. الوقت كالسيف. لا حول ولا قوة إلا بالله. Parce que après comment on fait Adama? On fait comme d'habitude ou là on fait l'adhan? Donc l'adhan on fait à quelle heure? Donc il reste combien en tout? Combien? Allez, Inch'Allah, alhamdoulilah. Sallu ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ahmed ibn Hanbal, il est né à 164 après le Hijra. Il est né à 164. سمع أكابر محدث سفيان بن عيينة
وروى عنه البخاري ومسلم، روى عنه اسمع البخاري ومسلم، وتلقى فقه الشافعية. Il a appris aussi Ahmed ibn Hanbal chez الشافعي، chez l'imam الشافعي. Il a appris chez l'imam الشافعي أحمد بن حنبل، نعم chez الإمام الشافعي. ثم اجتهد لنفسه. Après il a fait الاجتهاد. أحمد بن حنبل il a fait الاجتهاد. Ça veut dire الاجتهاد. اجتهاد ça veut dire il a fait. Comment on dit الاجتهاد بالفرنساوية؟ اجتهاد ça veut dire il a fait. Bon, est-ce que vous comprenez ça veut dire الاجتهاد? Il a fait, voilà, Ahsan, des recherches pour lui-même, des recherches à sa façon à lui, mais sans sortir du kitab au sunnah. Ahsan, les recherches, on peut dire les recherches. Non. Moi, j'ai oublié le mot ijtihad, mais, masha'Allah, on peut remplacer par les recherches. نعم. اجتهد لنفسه رحمه الله، وهو من أهل الحديث المجتهدين الذين يعملون بخبر الواحد من غير شرط. خبر واحد. Quand il a une formation d'un hadith, il travaille avec. Donc il est hadith authentique. متى صح سنده وهو يقدم أقوال الصحابة على القياس. شوف أحمد بن حنبل موش كما أبو حنيفة. أحمد بن حنبل يقدم أقوال الصحابة. أحمد بن حنبل il préfère les avis du compagnon que le قياس. أبو حنيفة يقدم القياس. voyez الاجتهادات comment on fait. يقدم القياس. وهو في رجال الحديث أثبت منه في رجال الفقه، وله وقفته المشهورة في فتنة القول في خلق القرآن. Vous savez qu'il y avait une histoire à l'époque avec l'Amir al-Mu'minin, ils l'ont accusé في خلق، قالوا له أن نقول بأن القرآن مخلوق، وهو أحمد عذبوه، ils l'ont torturé pour ça, ils l'ont emprisonné رحمه الله. شوف المجاهدين سبحان الله. وتوفي ببغداد، il est mort à Bagdad سنة 241. il est mort à 241 après الهجرة. وكان في عمره 77 سنة. il est mort à 77 ans أحمد بن حنبل. وهناك مذاهب أخرى des autres écoles. وقالوا اسمع، درست من أشهرها مذهب عبد الرحمن الأوزاعي. عبد الرحمن الأوزاعي après les 4 écoles، المتوفي سنة 151 هجرية. il est mort 151 après la هجرة. عبد الرحمن الأوزاعي. vous entendez parler de الأوزاعي، هذه كتب معروفة. ومذهب محمد ابن جرير الطبري. الطبري ابن جرير متوفي سنة 310. il est mort 310 après la hijra. ومذهب داود الظاهري المتوفي سنة 324 هجرية. il est mort à 324 هجرية. بناء على كل هذه المعلومات، à partir de là, qu'est-ce qu'on a après aujourd'hui les 4 écoles, comment ils ont fait les études, l'âge, etc. على المسلم، chaque musulman, je m'adresse vers vous, vers nous, أن يعلم، il faut que vous sachiez أن هناك خلافات للعلماء، il y a divergence aux savants في بعض الأحكام الفقهية الفرعية. c'est dans les branches, pas dans les sources. ils sont tous d'accord que le khamr haram, ils sont tous d'accord que l'alcool haram, ils sont tous d'accord que le porc haram, ils sont tous d'accord que l'adultère haram, ils sont tous d'accord que la prière obligatoire. Mais ils sont en divergence dans les branches, la façon comment on prie. Vous comprenez? Et comme ça, tout ça, il n'y a pas de problème. Vous voyez, la façon comment l'heure de Awqat Salat, l'heure de Jumu'ah, il y en a qui fait à 1 heure, il y en a qui fait à 2 heures. Pourquoi Ahmed ibn Hanbal yara l'avis de Ahmed ibn Hanbal, الجمعة كالعيد، والعيد تبدأ من شروق الشمس حتى الزوال. العيد commence par lever du soleil chez l'imam Ahmed. C'est pour ça quand vous voyez une mosquée qui commence à 1 heure, lui 2 heures, il ne faut pas dire oh il y en a qui il n'a pas étudié, mais ils ne sont pas à l'heure. C'est qui t'a dit ils ne sont pas à l'heure? Tu as étudié pour dire ça? Non, ils sont à l'heure. Imam Ahmed muhaddith, ma sha Allah. Donc salat al-Jumu'ah عيد ولا ماشي عيد؟
عيد المؤمنين. Donc l'Eid ça commence de lever du soleil jusqu'à Zawal, jusqu'à Dhor. Donc ils ont le droit de faire à 1 heure, il n'y a pas de problème. Vous voyez, vous avez compris ça? Donc ça, divergence. Fuqaha akharin قالوا non à 2 heures, mais ils ont tous raison. Tous les deux ils ont raison. Celui qui travaille, il peut à 1 heure, il fait à 1 heure, celui qui fait à 2. هذه رحمة ولا ماشي رحمة؟ رحمة. اختلاف الأئمة رحمة للأمة في الفروع. Parce que certains jeunes, ils croient qu'on dit ça, ils disent ça, c'est pas hadith. Mais c'est qui vous a dit on a dit c'est hadith? Ce n'est pas hadith. هذا قول هذا حكمة. حكمة من حكماء العلماء. Ce n'est pas hadith. Mais حكمة بالغة. Elle a des fruits cette حكمة. Donc c'est normal qu'on fait ça. Donc c'est pour ça. Regardez, la fatwa. عند الفقهاء. Ibn Abbas رضي الله تعالى عنه. Il était un grand savant, Ibn Abbas. Quand il est venu un monsieur poser une question, il a dit يا ابن عباس يا ابن عباس ما رأيك في قاتل الروح متعمد quelqu'un qui tue volontairement هل يخلد في النار أم لا est-ce qu'il reste éternellement à l'enfer ou pas ابن عباس نظر في وجه الرجل الفتوى هذه quand on fait le fatwa il faut que l'imam il regarde le visage de la personne qui l'a interrogé. Pas par téléphone, comme ils font les jeunes. Il appelle l'Arabie Saoudite. هذاك الإمام عايش أنا رحت السعودية. Mais il ne sait même pas qu'est-ce qui se passe en France. لا حرام لا يجوز. Va vivre là-bas, tu vas voir. أروح إلى فرنسا، عيش في فرنسا، تشوف الاختلاف. إذن الفتوى تتغير بالزمان والمكان. ودرسنا والله جلسنا مع علماء في المدينة طاولنا قال لك صح أنتم في فرنسا أنتم الأئمة تاع فرنسا الذين درسوا هم الذين يفتون لأن eux qui donnent le fatwa parce que eux qui vivent en France mais c'est pas n'importe quel khatib aussi c'est pas n'importe quel fil Jumu'ah quelqu'un qui l'a étudié il y en a peut-être il fait pas le Jumu'ah il fait pas mais il a l'ilm mashallah il vient fait le Jumu'ah mais il a l'ilm mashallah si on le sait qu'il a l'ilm on demande à lui si on sait l'imam qui fait le Jumu'ah qu'il a étudié on demande à lui. Mais on ne demande pas à l'imam deux fois, ça me fait pas le cœur. Je vois sur Iqra, les femmes, les sœurs qui vivent en France, ils appellent Cheikh Mosleh. D'accord, une question qui est vraiment, personne qui t'a pas répondu, tu peux l'appeler. Mais tu pars en France, lui, il ne peut rien faire, lui. Je vous dis quelque chose, vous allez rigoler. Wallah al-Adim, a dit c'était véridique. Il y avait un gars, il a appelé Cheikh, vous connaissez Cheikh Mosleh? Il l'a appelé par téléphone. Ya Cheikh, il parlait langage de maghrébin. Quand on dit maghrébin, algérien, tunisien, marocain. الراجل سعودي لا يفهم هذه اللهجات، استنى سعودي. قال له يا شيخ عندي سؤال تفضل. قال له ايش سؤالك؟ قال له انا مع زوجتي مع مرتي تنرفيت معاها. شوف ديجا تنرفيت ما يفهمش هو تنرفيت فرنسي. قال له ايش تنرفيت؟ قال له يعني تطلق. قال له طلقت يمها يا شيخ. قال له جي ديفورسي سا مير. قال له استغفر الله لا يجوز تطلق امها. قال له والله طلقت يمها يا شيخ. زاد له يمها الله اكبر. قال له انت يمها انت تزوجت معهم كلهم. قال له جي ديفورسي لا مير دو سا مير. C'est un langage de chez nous ça. C'est vrai. Bon, j'ai dit c'est un langage d'Algérien. C'est un Algérien qui l'a appelé. Je suis Algérien. Il a dit طلقت يمها. الراجل ما فهم ولا. Donc ça veut dire que pourquoi ما كانش علماء في الجزائر؟ كاين علماء vous êtes d'accord avec moi ils ont étudié المذهب المالكي ما شاء الله. اسال الشيخ تم واش راح يقول هو ما فهم والو هذا راجل لا في ان بروبليم lui طلقت يمها ايش يفهمك هذا؟ روح قول للشيخ اللي عايش معاك قول له طلقت يمها يفهم. شوف ابن عباس quand il a demandé le gars il a dit ما رايكم في القاتل المتعمد quelqu'un qui l'a tué volontairement est-ce qu'il va l'enfer éternellement ou il sort? Ibn Abbas il a regardé son visage il a dit éternellement il sort jamais de l'enfer. الصحابة الذين كانوا مع مثال كعب بن مالك عالم معاذ بن جبل عالم العلماء قالوا استغفر الله يا عبد الله استغفر الله أنت أخطأت في الإجابة tu l'as fait une erreur. قال لهم لا لم أخطئ في الإجابة j'ai pas fait une erreur. كيف؟ رجل راح قال لهم هذا الرجل
جاء لم يقتل بعد ولكن عنده نية القتل. Il n'a pas tué encore, mais il a l'intention de tuer quelqu'un. Je lui ferme les portes. Comme ça, il ne tue personne. لو أتاني ورأيت في وجهه الانكسار والذل والتوبة, s'il est venu, il a fait l'affaire, il a commis le crime, il est venu me demander, je vois qu'il a regretté, je le donne le hadith. لا يخلد في النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه ذرة من الإيمان. شفت الفتوى? Il ne reste pas à l'enfer éternellement. C'est lui qui dit la ilaha illallah, même s'il a un point d'un atome de la foi. Mais cette personne, il avait envie, peut-être qu'il a envie de tuer sa femme. Et on ne voit pas, أنا يجيني واحد يقول لي والله يا جماعة الخير أقسم لكم بالله راني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. Une fois une mosquée, il est venu un frère, ما شاء الله balèze, après الصلاة قال لي يا شيخ عندي سؤال بين راسي وراسك. تات قلت تفضل. قال لي أنا قتلت والله هكذا قال لي j'ai tué ma femme. Mais il était en prison. والله il m'a fait peur, tu vois. Il m'a dit j'ai tué ma femme. Est-ce que Dieu il m'accepte, يقبل توبتي؟ الله أكبر. تفكرت هذاك الذي قتل 99 نفس. قلت هذاك نقولوا لا والله يكمل علي أنا. J'ai pensé le hadith. J'ai dit si, j'ai dit non. Il était balèze والله بالك il a quelque chose dans sa main. يقول لي non أروح أحمل هاي أنت كمل عليك. قلت له انت، قلت له والله شوف، قلت له انت يا تبتي، قلت له انت مع الصحابه في الجنه، انا غير باش يطلقني نروح هسه. قلت له toi tu seras avec des compagnons في الجنه، خلاص تابع ديك الله. وش نقول له هذا؟ ماذا نقول لهذا الشخص؟ لان الذي افتى شوف العلم، الفرق بين العابد والعالم، la différence entre l'adorateur et le savant. العابد ايش قال له؟ قال له أنت قتلت 99 نفس، مين راح يقبل لك ربي هذا؟ هو ما خممش، ما قالش هذا قتل 99. لو كان نقول له يكمل علي 100 على الأقل يقول له اسمع غدوة نروح نجاوبك، غدوة ما يجيش. إلى دي دوما. شفت ادينا الفتوى، مازال الوقت هنا خلاص 2 minutes، خلاص الوقت خلاص. شوف يا جماعة الخير، إن شاء الله في الدرس المقبل إن شاء الله راح نتكلموا إن شاء الله عن مصطلح الحديث، ما معنى رواه الجماعة، ما معنى الحديث الصحيح، ما معنى الحديث الضعيف، ما معنى يعني رواها متفق عليه. هذه كلها نتعلمها، وراح je vais vous poser la question إن شاء الله dimanche prochain. on va faire un test. على بالي بين تجوش، كي نقول هكذا ما تجوش، أرواح تجو إن شاء الله. on pose لكم les questions. quand est-ce qu'il est mort Abu Hanifa, quand est-ce qu'il est né. bon je vois que ما شاء الله الحاج راه حكم لي النوت، هو اللي راح يدي الجائزه الكبرى. يغادي كادو ان شاء الله، انت راك راقله تدي الجائزه الكبرى ان شاء الله. نسال الله تعالى، انا ادعو وانتم امنوا. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما. اللهم لا تدع لنا في هذا المسجد ذنبا الا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم أسأل الله تعالى أن يشفيكم وأن يبارك فيكم وأن يجعلكم إن شاء الله من الصحابة الكرام، وأن يطهر قلوبنا وأن يشرح صدورنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يرزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة وملك عظيما. آمين آمين. ولا تنسوا المذاهب الأربعة، ونحن ننتمي، نحن نقدر الإمام مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل، كلهم هادوا من السلف الصالح. فنحن إن شاء الله نتعلم هذا العلم لكي ينفعنا الله به. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه دعوة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أيها الإخوة إن شاء الله الدرس يعني للحديث بقية on va Inch'Allah faire la suite le mercredi Inch'Allah بين المغرب والعشاء. يوم الأربعاء يكون إن شاء الله نواصل في المذاهب الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن محمد إن شاء الله والصحابة وعلماء الكبار. بارك الله فيكم. استووا. الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا
خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله. 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 الله.
الله الله أكبر الله أكبر الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم انت السلام وانت السلام.